A dark passage leading to a shadow sitting in silence. The clock's sound hinting at the arrival of midnight. The night is cold, while your hands run across the keyboard and your mind is wandering with the thoughts of your comforting bed. You hear a creaking sound behind you. You turn your head, but there's nothing. You brush it off as air. But it happens again. This time, hesitantly, with fear paralyzing your body, you approach the sound with your eyes. A soft hand runs across your head. Were you waiting for a scream? Well, let me introduce you to some supernatural entities that actually might give you jump scares. Every country, culture, or region has its own idea of what night looks like, how it behaves, and why it manifests. What's intriguing here is to note that even though people live far apart, such folklore often carries the same emotion, fear, curiosity, mystery, and sometimes even a strange kind of respect for the night. Cultural folk tales are like mirrors that show how society understands life, death, and everything in between. Let's look into few entities that might cross your path at night. Nishidak. Nishidak is a folk tale mostly heard in Bengali households, which continues to be passed down as a warning. This is a tale around which people tread carefully, as many of them have had their own experiences to share. The folklore goes that a figure will call you out at night and you will be able to identify the voice as one of your own. The call will be very persuasive, making you unaware of the intended danger behind it. You will let your guards down and follow the voice. The dark will lead you to the darkness of the night. The next morning, you will disappear. No one will be able to find you, and your tale will be shared as a warning in the kin. Now, let's listen to an interview with the local. তো আজ আমি নিজের মায়ের সাথে বসে আছি সর্বাণী চক্রবর্তী। তো মা, তুমি কোথায় থেকে? আমি বিহারের মুজফ্ফরপুর তে থেকে এসেছি। তো তুমি নিশির ডাকের বিষয়ে জানো? হ্যাঁ, আমার মায়ের মুখে গল্প শুনেছি, তাই আমি কিছুটা জানি। তুমি মানো নিশির ডাক সত্যি হয়? আগেকার দিনের লোকেরা তো এটা মানতো খুবই। এখন আজ থেকে 50-60 বছর আগেকার এই ঘটনাগুলো হতো। এখন তো এটা শোনা যায় না, এখন মডার্ন যুগে এটা শোনা যায় না। কিন্তু আগেকার মানে বয়স্ক লোকেরা এইটা বলতো যে কোনো মানুষের যদি কঠিন অসুখ হতো, মানে তার তখন তো ট্রিটমেন্ট অত হতো না, তখন ওষুধপত্র অত পাওয়া যেত না। তো ওই লোকে কী করতো, নিজের অসুখটা অন্য কাউকে দেওয়ার জন্যে ওই রাত্রিবেলা, মানে অনেক রাত্রিরে 2-2-2:30 এই সময় এসে যা মানে যাকে ও চেনে তার নাম নিয়ে ডাকতো, যে সেই রুগী। এই ডাকটা 3বার ডাকে তার নাম নিয়ে কি, আর যেই সে সাড়া দিয়ে দেয় তখন সে সেই রোগটা তার গায়ে চলে যায়, সেই রোগটা তার হয়ে যায়, আর যে রুগী ছিল সে সুস্থ হয়ে যায় ওঠে। ওই জন্যে অনেক লোক আগেকার বয়স্ক আমাদের ঠাকুমা দিদিমারা সব জানতো। ওই জন্যে রাত্রিবেলা যদি কারোর নাম নিয়ে ডাকা হতো, তো 3বার যে ডাকার আওয়াজ আসতো তারা সাড়া দিত না, নিজেদের বাচ্চাদের মুখ চিপে ধরতো, মানে মুখ করতো, বলতে দিত না, মুখ ধরে নিত। তো এই নিশির ডাকটা আওয়াজটা স্বপ্নয়ে আসে, ঘুমের ঘরে আসে, কখন আসে? না না, ঘুমের ঘরেও না, স্বপ্নই না, ওইটা সত্যি ঘটনা। ওইটা বাইরে থেকে কেউ নাম নিয়ে ডাকে। এইটা আমাদের জীবনেও একটুখানি হয়েছিল, কিন্তু আমরা ওইটা বুঝতে পারিনি। কি হয়েছিল, আপনি নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা? আমার হাজব্যান্ডের নাম নিয়ে 3বার ডেকেছিল একবার, আমরা শুনেছি। তা আমরা দুজনেই জেগে বসেছিলাম, তখন আমার ছেলে ছোট, ও ওকে ঘুম পাড়াচ্ছিলাম। তো আমাদের বাইরে থেকে, আমার হাজব্যান্ডের নাম মনু ডাকনাম,
ওই মনু 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 বলে ৩ বার আওয়াজটা এসছিল। তো আমি যেহেতু আমার মায়ের মুখ কাছে এই গল্পগুলো শুনেছি বলে আমি ওকে আমার হাজব্যান্ডকে ইশারা করলাম, বললাম সাড়া দিও না, একটাও কথা বলো না। তোমার হাজব্যান্ডকে কোনো এত রাত্রিরে কোনো মেয়ে ডাকছিল কি? না না, একটা ছেলের আওয়াজই আসছিল, মানে আমাদের জানাশোনাই সেই ভদ্রলোক, তার গলার আওয়াজ আসছিল। ঠিক আছে, তো বাস এতটাই। হ্যাঁ, আমি তো এতটুকুনি মায়ের মুখ থেকে যা শুনেছি সেইটা আপনাদের বললাম। ঠিক এবার আপনারা বিশ্বাস করলে করুন, না করলে না করুন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। In the conversation with Shorbani, she talks about her experience of her encounter with Nishida, where one of her husband's friend calls her out of the house. The experience became chilling when she realized that the friend was out of town. Now, think about getting married and all you have to worry about is a demon chasing you at night. Our next legend is disturbingly specific in her hunger. She is not after men like her counterpart Chiral, nor does she like children. What she hunts for are married women. Shakshani, a Bengali legend, is a vengeful, lonely female ghost. Many have heard the stories from their grandmother, read in local comics, while some remember the legends from Thakurma Jalli cartoons. But why married women? Well, according to the locals, Shakshuni in her past life died unsatisfied. She passed away before her marriage, and from here the hunt for married women started by replacing them, through which she fulfills her desires. Shakshuni as a legend is immensely popular among young children. Her night hunts and twisted backward feats are enough to send chills. Now, let's dive into another conversation with the local. नमस्ते आंटी। नमस्ते, आपका नाम क्या है मेरा नाम श्रीपर्णा कर्माकर है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं झारखंड दुमका उपराजधानी। तो आपने जो शाकचुन्नी के बारे में बताया, इसकी ओरिजिन कहाँ से और आपको इसके बारे में कहाँ पता चला, किस उम्र में और कब पता चला? शाकचुन्नी एक्चुअली बचपन में दादी के पास मैं कहानी सुनी थी और एक क्या बोले मतलब भूत प्रेत शाकचुन्नी ये सब कहानी बचपन में दादियाँ सुनाती थी। एक्चुअली है या नहीं है ये कोई वो नहीं है, लेकिन कहानी सुनने में बचपन में बहुत अच्छा लगता था, तो शाकचुन्नी की कहानी मैं सुनी थी बचपन में। और इसका मतलब क्या है? जैसे शाकचुन्नी का इंट्रोडक्शन दीजिए आप। शाकचुन्नी जो औरतें उस समय कम उम्र में एकदम जो ग्रोइंग एज होता है 16 साल की 18 साल की, वो लड़कियां जब शादी होती थी उस समय वो जो शाखा पौला पहनती थी और सिंदूर लगाती थी, जो सुहागनें हमारे एक्चुअली मैं बंगाली फैमिली से हूँ, तो सुहागनें जो करती हैं वो करके वो देखने में एकदम रूपवती लगती थी देखने में। तो उसी पे नज़र इन शाकचुन्नी जो सेवड़ा गाछ होता था पहले, सेवड़ा गाछ में शाकचुन्नियाँ रहती थी, ये सब कहानी में है। तो वो सुंदर औरतों को वो लोग अपने वश में कर लेते थे। यही इंट्रोड्यूस है शाकचुन्नी का, अदरवाइज और क्या बोला जाए, कहानी में जो है ये है। और आपको अपने बचपन से कोई एक कहानी जो आपकी दादी ने आपको सुनाई हो शाकचुन्नी के रिलेटेड, वो आपको याद है तो आप हमें बता सकते हो? हाँ, शाकचुन्नी जैसे वही मतलब जो सुंदर की एकदम सुंदर सी एक कम उम्र की लड़की जो जब शादी होती है तो वो संध्या बाती करने के लिए अपना हाथ पैर धो के जो होता है बाल वाल वो करके अपना तैयारी करके जब वो अपना गई हाथ पैर धोने, उस समय तो बाथरूम वगैरह ये सब कुछ होता नहीं था, गंगा का पार या नदी का पार या घर में ही पोखर वगैरह कुछ होता था, तो उसी आसपास कोई सेवड़ा गाछ वगैरह या ऐसा कुछ था जिसमें शाकचुन्नियाँ लोग उसको रोज़ फॉलो करते थे कि देखते हैं ये औरत रोज़ आती है शाम में ऐसे करती है, तो उसी में उसको वो लोग शाकचुन्नी लोग आत्मा को डालें। आत्मा को डालने के बाद वो तो बस अपना गई जाके घर पे गई, तो वो तो संध्या बाती उस दिन नहीं कर पाई, क्योंकि संध्या बाती करना एक स्पिरिचुअल और एक शांत मन से किया जाता है। अब शाकचुन्नी है तो वो लोग अकेले वो लोग भटकते रहते हैं, एक्चुअली वो लोग सेवड़ा गाछ में ही रहते हैं, तो वो
वहाँ से फिर उसका टर्न हुआ, जैसे संध्यावाती नहीं देना, फिर अपना कुछ खाना-पीना, जैसे कुछ भी मीट मछली नहीं खाती थी, तो चुपके से कच्चा खा गई, या कुछ और भी कुछ, मतलब गंदे जगह में रहना, रूम में अच्छे से नहीं रहना, तो ये एक्टिविटी उस पे आने लगा। तब लोग समझे कि इस पे कुछ नेगेटिव एनर्जी आया हुआ है, तो उसी का कॉल शंखा से ही शाकचून्नी पड़ा है। यही इतना ही है इसका, और क्या कहानी। उसके बाद कैसे क्या जो प्रेतात्माएं करती हैं, फिर आगे की स्टोरी वो है। ओके, थैंक यू आंटी हम लोगों को इतना अच्छा स्टोरी सुनाने के लिए। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। जो हम लोग ने बचपन में सुना है वो तो कहानी कहानी होती है, और तो कुछ होती नहीं है इसमें। चलो ठीक है, धन्यवाद। Shiporna narrates the origin of the tale and the fear embedded deep in the society. But what does the law represent? Is it her desire to have a husband as the end goal, or is it the society's layered patriarchal ideology that has created Shakshani to control young, unmarried women? Shakshani's past life operates as a framework of what women should desire: a family and a husband. It is not Shakshani hunting at night for the married, it is society hunting down the unmarried in the dark. Her life and desires are all well controlled and manipulated by what the patriarchal society wants a woman to be, where having worth and fulfillment is tied to a man. Carl Jung would say that such similarities across cultures are demonstrations of the collective unconscious. The view considers that there is a collective unconscious or the objective psyche, which refers to the structures of the unconscious mind shared among individuals of the same species. According to Jung, this influences our behavior, attitude, dreams, and emotions, though we are often unaware of its impact. It's the reason certain symbols, myths, and motifs are prevalent across different cultures and historical periods. These folk tales may or may not emerge from religious traditions, but still speak to deep psychological and societal issues. The figures that appear to wander at night in different cultures could serve their own purpose as cautionary tales, anecdotes, teaching listeners about the danger of the unknown, in this case, the night time, where human visual senses are dimmed. They become a way to explain the unknown and relieve anxiety. Jung always argues that the collective unconscious had a profound influence on individuals who lived out of its symbols and clothed them with meaning through their experiences. Thus, it is because of the shared condition of human experiences from around the world that makes it possible for simple and similar supernatural entities to wander around the night. Now that you know about this, will you step out in the night again?